khomulung unit mothani basic kini sanmung mothani clear je message tabuk kini mothani je basic demand greater Tripura lenno tebo kahamkai public ni thani awareness to unani bagai mo continuation 12 March chung Agartala wo gathering khaimani yagulo motha decision najak village wise market wise area wise chung tebo kaham khai chini greater Tripura lenno borong thanin tangna bagai je kaise agenda tini obani ba kaise agenda khumulungo chini hati shoba mo hati shoba wo chini clear message bongka kabangmo borok chung agi regional political party national political party khailai kabangmo issue tui kabangmo kok sagoi chung Tripura harsio movement khai khaisa tabuk turuk bisharomoi bubagrani netritwe mo Tripura mo thano tebo weakness tebo weekend khanyani bagai tebo durbol khanyani bagai kabangmo je conspiracy tongoni mo conspiracy batabuk o jagao kaisa chini issue ngai borok sinitum borok tabuk turuk jotono obhiggota tongayo bobo soi dofani samung tangai bobo dofani bumung ruwei chini borok bai tabuk Tiprasa borok bai sabo bisingti diplomacy thungui rangni byabsa khaitong abo bunugo abono bosen kisa tabuk light maro lainai kabangmo borok refugee go back nei tongai borok satam salburi kaya sinino tebo refugee rong su welcome khayo kabangmo borok citizenship amendment act khaye kotal khai bandi rong danane bagai hatane borong danane bagai lama ka समस्या tabuk tebo hatane borong no phanyani lama je borok hatane borong tubna naya rokno yagone khai tabuk tebo sudon nijeni ব্যক্তিগত স্বার্থনে bagai tabo amti borok bo Tripura hasio tabo nukjakha borok no bo sinitum amti teina chung jaga ono bazar sola khaito hati sola khaito niye kot bini kok to jehetu singja khabo ma sanai tamni bagai chini shason bosta kanlui andolon khamani aboba dol thumuja tebo bini belu barina bagai ja khaitong kha borobabo salsa bini kok samani no bicar khani nikai bo enja phanong nang khana কিন্তু মেজরিটি পার্সেন্টেজ থাকো আপনার নাই থাকো বর্তমান বেগে অকক সানা বাইক দুমাংকা নিশ্চয় নগরো ডিপলি কোনো পলিটিক্যাল দিনে ইচ্ছা তোমরা বা মুচঙ্গনি তোমরা अब कुन सांगो नांगला सिनी आइडिया कैसेनो ताबुक तो सीपीएम बनाया कांग्रेस बनाया बीजेपी बनाया बिनी लोगी तेबो सिनी बिसिंगो सुमो सुबन्यानो बेगो जे खाइतमनि सिनी Tripura हारो बिनी मो सामु तंगनि नो एकदम मुख्यम जवाब जनाय अवश्य ना सिनी যে তার কাছে যে প্রমিয়া জয়েনিং প্রোগ্রাম যে সামনে যে বিনি জয়েনিং প্রোগ্রাম যে ফাইনাল রং যে নক যাব কোনো আইডেন্টিফাই করে আর কোনো ক্লিয়ার বুম মেনশন করে তখন বড় নিনি বুম রুই নন বর্তমান খানিয়ানি বাকি রঙ জায়গাও বন্তি রক খাঙ্গে রকম খাইমানো আমতি যে এলিগেশন লোক আমতি অভিযোগ লোক अब যতন রাজনীতি অভিযোগ রাজনীতি নির্বাচন अब অনেক বড় Tripura jauh tahu buji mangka, tadi abu meaningless, abu ni kuno reasonable ground kiri. Batang ku dukho nango, 4 বছর ni pore, tai bisa ni pore kena BJP ni tahu ni mayat pacar nai. Bunti samong kaca, bojo di wan suka angkai, ku citizenship amendment kaya, tebo Bharat Tripura wo fateren borok danai, abu jadi Tripura hani kaham kakai. যে দল 2017 ওরা খমলঙ্গ ফাইয়ে চিনি ইয়াফাও বিজেপি নি ইয়াফাও পাওয়ার থাকাকাই जों অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল স্টেট কাউন্সিল খাইনাই नै ঘোষণা খাইनाय রক তিনি 4 বছর পারেন থাকা তিনি চুপ যে দল 50,000 বছর বেকারঙ্গ চাকরি নানি কখনাই 4 বছর পারেন থাকা যে দল তাবুকবো এদিছিনি মানথাই সপ্তাহ কাসুইতো যে দল ताबुकबो एडिशनो तेबो गोबां पावर होनानै होनाय 125th कन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट खायै पावर होनाय माने
তাও বেউন হব আসুক যাক যে দল পাহাড় এলাকাও তাবুক বা এমন কোনো মকলবাই নুংনানি মকলবাই নাজানি মতো কোনো ডেভেলপমেন্ট খাইয়াকো অ দল সে তাবুক ত্রিপুরা হামবাগै হামারি খানা হনগবা अब तिप्रासानि हामारि इंलिया उ जेनिया फरकसा जे उ नेत्रि थानाय अब बिनि हामारि निबागैसि बनि बागै आं पुइलाबो सागा ताबो बसाबो तिप्रासारक ताबो 50 बছর 30 বছর सिगांनि तिप्रासा तरिखा जत तिप्रासानि अवेरनेस दङ जत तिप्रासानि सिबायो नुगो बिनि अब जे कक सामने अब गाहाम कइनो बिनि जवाब माननाय गाहाम कइनो फिडबेक माननाय Sir, ऐसे नहीं फरक सा No, অসম্ভব টিল টুডে ত্রিপুরা হাস্টেও ইন্ডিয়াও ইলিগেল মাইগ্রেন্ট दङ जों बसामा हाइके जों जखन चेंखुरु बरक आसा আছে এখন তার মানে বখাই সাও ইলিগেল মাইগ্রেন্ট গ্রিকা ককসুবলে পলিটিক্যাল बागै नो जों बागै सायो जों ত্রিপুরা मथा अबनि सिगां जों जे संगठन खाय फैले माने सिरि संगठननि बिथिंथै खाबाय खुबैनो क्लियार कमेन्सन खायसाव दाबो इलिगेल माइग्रेन्ट दङ पलिटिकल खान्यानि बागै राजनीति खान्यानि बागै सिमी इलिगेल माइग्रेन्ट वार्ड न नावै राजनीति खायनाय कक सावनि अब एकदम टोटली बिनबो बेसलिस टोटली अब बिनि व्यक्तिगत अभिमत बिनि व्यक्तिगत राजनीति